itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we want to present our intermediate listening presentation about midterm test session. But first, we want to introduce ourselves. We are from group 3 and we are Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, and then Siti Sandra Novianti, and me, Henry Aprilia Nugroho. Okay, for the first session, it will be presented by Siti Sandra Novianti. And for the next session, it will be presented by Muhammad Salahuddin Al-Ayubi. Now, Sandra will take the first session. Please, Sandra. Silahkan, Sandra. Yes, before I explain this empathic column, we better listen to the audio first. Ya, sebelum kita menjelaskan, sebaiknya kita dengarkan audio tersebut. This recording is from the British Council. Hello and good morning. Well, we're off to a good start in the south this week as most of the rain from the weekend has disappeared. Just a few patches of cloud and maybe some showers here on the east coast. They'll all clear up by lunchtime though. Over the next day or so, London and the area around Kent can expect a couple of isolated showers, but mostly dry through until Thursday. It's not such good news for the northwest this week, I'm afraid. More wet weather and not a lot of sunshine. Some of today's showers will be heavy and even thundery in Manchester and across the Pennines. Leeds will escape the thunderstorms with drizzle and light rain only throughout the rest of the day and tonight. Elsewhere, it becomes dry today, but with some foggy patches towards Wales. In England, tomorrow morning we'll see a dry, bright start in most places, with high temperatures throughout the week. We might see 1 or 2 thunderstorms appearing as the week goes on, with temperatures everywhere at 29 to 30 degrees. By the weekend, unfortunately, the dry weather will make way for mostly cloudy skies and rain. The rain will move from Scotland down towards the north and reach the south coast by Saturday afternoon. Temperatures at least will stay mostly warm at around 21 degrees for the weekend. It might feel like a nice change from the high 20s and early 30s we'll see in the week. That's all from me until tomorrow. Enjoy the mini heat wave while you can. Ya. Di sini sudah jelas ya tentang cuaca hari ini. Hello and good morning. Well, we're off to a good start in the south this week. Halo dan selamat pagi. Nah, kita memulai dengan awal yang baik di selatan week minggu ini. As most of the rain from the weekend was dispersed just a few pieces. Karena sebagian besar hujan dari akhir weekend pekan ini telah hilang hanya beberapa gumpalan awan dan mungkin beberapa hujan di pantai timur. Of course, and maybe some shower here on the East Coast, they all clear up by lunchtime. Dan mereka semua akan hilang pada saat makan siang. So
Over the next day or so, London and the area around can expect a couple of isolated showers, but mostly dry drought until Tuesday. Selama sekitar satu hari berikutnya, di area London sekitar Kent dapat mengharapkan beberapa pancuran yang terisolasi. Tetapi sebagian besar mengering sampai hari Kamis. Next. It's not so good news for the Northwest this week. I'm afraid more wet weather and not a lot of sunshine. Some of today's showers will be heavy, even to there in Manchester and across the Peninsula. Let's will escape the thunderstorm with drizzle and light rain only throughout the rest of the day and tonight. Ya, bukan kabar baik untuk barat laut ya untuk minggu ini. Dan khawatirnya cuaca lebih akan lembab atau basah dan tidak banyak sinar matahari. Beberapa hujan hari ini akan lebat dan bahkan guntur di gemuruh di Manchester dan di seberang Peninsula. Dan terhindar dari badai petir dengan gerimis dan hujan ringan sepanjang sisa hari dan malam ini. Next. Elsewhere, it becomes dark today, but with some foggy patches towards Wales in England. Tomorrow morning we'll see a dry, bright start in most places with temperature. Throughout the week, we may see one or two thunderstorms appearing as the week goes on, with temperature everywhere at 29 to 30 degree. Dan di tempat lain, hari ini akan menjadi kering. Di beberapa bidang, foggy patches itu berkabut, cuaca yang berkabut menuju Wales. Di Inggris besok pagi akan mulai cuaca kemarau. Dan sebagian cuaca cerah di sebagian besar tempat sekitar England. Dengan suhu tinggi sepanjang di beberapa minggu. Kita mungkin melihat satu atau dua petir muncul sehingga berjalannya waktu dengan suhu di mana pada 29 hingga 30 derajat. Next. By the weekend, unfortunately, the dry weather will make way for mostly cloudy skies and rain. The rain will move from Scotland down towards Leeds, will stay mostly warm at around 21 degrees for the weekend. It might feel like a nice change from the high 20s and early 30s. We'll see in the week. That's all from me until tomorrow. Enjoy the mini hot wave while you can. Sayangnya menjelang akhir pekan, cuaca kering sebagian besar akan berawan dan hujan. Hujan akan bergerak dari Skotlandia. Setidaknya turun menuju sebagian besar akan tetap hangat di sekitar 21 derajat. Untuk akhir pekan, sampai akhir pekan. Ini mungkin terasa seperti perubahan yang menyenangkan dari usia 20 hingga awal 30-an.
dan akan kita lihat di minggu sekian dari saya sampai besok. Dan gelombang panas mini selagi bisa ya, ini cuaca yang disampaikan dari berbagai negara. Next. Ya, kita akan mencocokkan kosakata dengan definisi. Match the definition with the vocabulary. Vocabulary throw out. Dicocokkan dengan yang D. During all of a period of time. Karena stroke itu sepanjang, stroke out itu sepanjang. Jadi kita sambungkan dengan yang definisi yang D selama semua periode waktu, sepanjang selama semua periode waktu. Yang dua kita cocokkan dengan yang F, isolated. Isolated itu terisolasi. Kita sambungkan dengan yang F, definisinya yang to move so that there is space for something to enter. Untuk bergerak sehingga ada ruang untuk sesuatu yang masuk. Yang nomor 3, a patch. Kita jawab dengan definisi yang A, a small area. A patch. A patch itu area kecil. Sebuah patch, dan kita cocokkan dengan area yang kecil. Sebuah patch. Yang 4, drizzly. Kita cocokkan dengan definisi yang G. Very like rain. Gerimis. Hujan yang sangat ringan, ya kita sambungkan dengan gerimis. Nomor 5, to clear up. Definisi yang B. To despair. Untuk menjernihkan, yaitu menghilang. Nomor 6, kita cocokkan dengan yang E. A. In other places. Di tempat lain. Yang 7, kita cocokkan dengan yang H. Period of weather is much hotter than normal. Periode cuaca yang jauh lebih panas dan biasanya. Gelombang panas biasanya. Yang nomor 8 kita cocokkan dengan yang C. On its worn with other similar things around it. Dengan sendirinya tanpa benda berupa di sekitarnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albi. Selanjutnya akan dijelaskan text 1 Kalbi. Suaranya nyalain. Sorry. Ya, pada kesempatan kali ini kita diberi perintah untuk ya mencocokkan yang mana itu cocok ya, that's suitable ya, between rainy weather yang mana itu terjadi ketika cuacanya itu hujan, and sunny weather ya, yang mana ketika itu sedang hangat-hangatnya. Oke, first, when
rainy weather. Apa yang terjadi for thunderstorm? Apakah terjadi di rainy weather ketika sedang hujan atau sunny weather ketika sedang terang? Oke, mari kita lihat. Kira-kira apa jawabannya? Yes, the true answer is when thunderstorm ya, kilat ketika sedang hujan. And then next, showers ya, ketika itu banyak pancuran-pancuran air ya, yang turun dari langit. Ya, kan pasti hujan umumnya memang seperti itu ya, banyak air yang turun. Oke, and then next. And for when rain weather, we can feel wet weather ya. Kita akan merasakan basah ya. Ya, ketika kita tidak memakai payung, maka kita basah kuyup dan itu membuat kita juga badan kita bisa masuk angin. And then the result. Nah, ini akibatnya ketika kita tidak memakai payung ya. Sampai rumah, lupa mandi, lupa ini, tidak ada penghangat, jadinya kita merasa menggigil. Okay, next. What else in the sunny weather? Yes, dry. Ya, kita akan merasakan sebuah keringan, ya, kekeringan. Ya, karena hanya ada matahari yang tampak. Ya, jadi kita tidak merasakan suhu yang lembab. And then, what else? Yes, a heat wave. Ya, suhunya. Ya, heat wave. Sebuah suhu yang sangat hangat ya ketika terjadi ketika matahari itu muncul ya. Cuacanya ketika matahari itu muncul. And then next, bright. Yes. Of course, when sunny weather comes, the sunshine will bright. Ya, otomatis ya ketika kita berada di cuaca yang hangat, berarti muncul juga kan pancaran dari sinar matahari yang membuat suhu tubuh kita hangat dan juga kita bisa merasakan cahaya matahari. Oke, next. Oke, task 2. Are these sentence true or false? Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan statement. Apakah kalimat-kalimat yang di bawah ini, statement-statement ini, ya, itu benar apa salah? Jikalau benar, nanti kita akan bulatkan. Dan jikalau salah, maka bulatkannya itu ke kalimat false. Oke, true or false. Oke, for the number 1, question number 1. It will start raining at lunchtime today in the east. Apakah akan turun hujan ya ketika waktu makan siang hari ini ya di daerah timur? Apa yang kita temukan dari track record sebelumnya? Is that true or false? Oh, tidak ya. That is not a true statement. Ya, itu bukanlah sebuah statement ya, perkataan yang baru saja dijelaskan pada track record barusan ya. Okay, and then number 2, the weather in the northwest will be worse than in the south. Ya, cuaca yang terjadi di daerah northwest. Ya, itu berarti antara dari barat ke timur ya. Itu lebih buruk ya, akan jadi buruk daripada yang ada di daerah selatan. Is that true or false?
Yes, the true. This is true statement ya. Tadi sang pembawa acara bilang bahwasanya akan menjadi lebih buruk ya yang di daerah Northwest daripada yang di daerah South Selatan. Oke, then number 3. There will be thunder in Leeds tonight. Akan terjadi petir ya, di daerah Leeds malam hari ini. Is that true or false? Yes, the answer is false. Ya, tidak. Sang pembawa acara itu tidak menyebutkan bahwasanya akan terjadi petir ya di daerah Leeds pada malam hari ini. Oke, next. Most of England will be hot this week. Ya, kebanyakan dari daerah Inggris akan merasakan hangat pada minggu ini. Is that true or false? Yes, that's true. Ya, sang pembawa acara bilang bahwasanya daerah Inggris akan merasakan sebuah kehangatan ya, cuacanya hangat. Ya, panas, hangat panas. And then number 5, wet weather will move from the north to the south at the weekend. Ya, cuaca mendung itu akan bergerak dari daerah utara ke selatan ketika akhir pekan. Is that true or false? Yes, that's true. And then number 6, it will stay hot when the rain comes. Ya, itu akan menjadi panas ketika hujan itu turun. Apakah pembawa 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 acara tadi bilang seperti itu? Is that true or false? Oh, pembawa acara tidak bilang seperti itu. Ya, oke. Let's see next. Yes, that's all of us that I can explain to you all. If there is mistake, I want to ask for your ask and then pardon me if there is a mistake. Okay, maybe only this I can to you all. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the time, I will give it back to our brother Henry. Okay, thank you, Albi. Okay, that's our presentation. If there's any mistakes, please forgive us. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.